हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आम तुम सप्तम श्रेणी बहिर प्रथम चैप्टर आम चतुर्पार्श्व थिबा बड़ संख्या विषय पढ़ा है से चतुर्पार्श्व थिबा बड़ संख्यार पेज नंबर 4 रे पढ़ा। आगु दुटा क्लास सरला तो से सब डिस्कसन सरी। बर्तमान आज आम चारिपटे थिबा बड़ संख्यार विषय 4 नंबर पेज पढ़ा। तो 4 नंबर पेज कौन देती ना संख्या पढ़ा और लिखा देती। तो आम ये छोट छोट संख्या थाए आम पढ़ी पारती कि जो बड़ संख्या हो जाए ताको आम पढ़ी पारती ना। तो पढ़ापी आम कौन विभाग करती कमार सहायता नियंती। कमा विभाग करते देती ना 45,000 लिखाई से 45,000 कमा दिखाई 45 मझे कमा दिखाई 5 शून्य मझे। तो एकक दशक हजार ए तीनोटी अंक पूर्वर कमा बसला। तो कमा बसा जो 45,000 पढ़ी पाइले। तो कमा कहीं बस ये हूँ भारतीय स्थानीय मान लिखन प्रणाली कमा दि जाई अच्छे। भारतीय स्थानीय मान लिखन प्रणाली कमा व्यवहार करूँ कौन पाई ना 45,000 को सहजरे पढ़ाई। बड़ बड़ संख्या जो आसला तो बड़ बड़ संख्या को कम व्यवहार कले संख्या को सहजरे पढ़ी हुए। भारतीय प्रणाली संख्या डाहाण पटु बाम पटु को 3 2 2 2 आकार कमा व्यवहार करा जाए। 3 2 2 कहले आम भारतीय स्थान मान कहले कौन आसुची 1 तापरे 10 तापरे 100 तापरे 1000 लक्ष तापर आसला कोटी है। पिला आगु तुम पढ़ी 1 10 100 1000 अयुत लक्ष नियुत कोटी। किंतु भारतीय स्थान प्रणाली से अयुत आउ नियुत रहे ना। से अयुत नियुत कटिकी हजार हजार। तो हजार घरे 1 10 100 ये हूँ तीनोटी अंक 1000 है जोड़िए अंक लक्ष दुईटी अंक कोटी दुईटी अंक से कहगला कौन कमा कोटे पड़ला 1000 लक्ष कोटी। तेना तीनोटी को 3 डाहाण पट बाम को 2 2 2 आकार कमा दि जाए बोली कह जाई अच्छी। ओके पिलाने तो उदाहरण देखिए देख कौन दीजिए संख्या 12,68,830। ये केतोटी अंक अच्छी ना 7टी अंक अच्छी। तो 3टी घर पूर्व कमा पुणी 2टी घर पूर्व कमा तो 3 2 2 कमा दिगला। तो पढ़ागला 12,68,830। तो आम लेखा हो कौन 12,68,830 से भाई आउ कौन देती ना 15,75,000। तो ये तीनोटी अंक पूर्व कमा दिखाई पुणी 2टी अंक पूर्व कमा तो पढ़ा कौन 15,75,000 पढ़ा ठीक से भाई। तुम बही मध्य कई क्वेश्चन देती ना कौन देती 3,06,000 3,06,000 3 रे तीनोटी अंक पूर्व कमा दिखाई पुणी 2टी अंक पूर्व कमा तो पढ़ागला 3,06,000। तापर आसला 6टी अंक अच्छी 3टी अंक पूर्व गोटे कमा पुणी 2टी अंक पूर्व कमा तो केते गला 5,04,085 केते गला 5,04,085 ताकू अक्षर लिखले ये लिखा। तापर आसला 27,30,000 27,30,000 ओके। तापर आसुची 70,53,138। तो ये 7टी अंक था तो 3टी अंक पूर्व कमा 2टी अंक पूर्व कमा तो आसला के 70,53,138 ताको अक्षर मत सेमती लिखा। तापर आसला
ଅକ୍ଷୟ ଲେଖାଯାଇଅଛି। କେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଅକ୍ଷୟରେ। 50,05,50। 50 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ 50 ଲେଖିବା, 5,000 ପାଇଁ 05 ଲେଖିବା, 50 ପାଇଁ 050। ତ ଏଇଭଳି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବା 50,05,50। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? 10,02,35। 10 ଲକ୍ଷ ପାଇଁ 2 ଲେଖିବା, ଯେହେତୁ 1000 ଘର ଦେଇନି 1000 ଘର ପାଇଁ ଯୋଡ଼େ ଶୂନ ଲେଖିଲେ 235। 235 ବୋଲି ଲେଖିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିବା ଏକ ଦଶକର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦଶକର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦଶକର ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର ଦେଇଛି। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କାଲକୁଲେଟର ଦେଇଛି ଯେଉଁଠିକି 1000 ବଟମ୍ ବାଲା ହିଁ କାଲକୁଲେଟର ଅଛି। ଆଉ ଅଲଗା ବଟମ୍ ଆଡ଼ିକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ 1 ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, 10 ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ, 100 ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। କେବଳ 1000 ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ 1000 ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି 3000 ଲେଖିବା, କେତେ ଲେଖିବା? 3000। 3000 ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମ 1000 କେତେ ଥର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? 3 ଥର କି ନାହିଁ? 1000 ମିଶାଣ 1000 ମିଶାଣ 1000 ହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? 3000। ତ କେତେ ଥର 1000 ଆସିଲା? 1 2 3। ତ କେତେ ଆସିଲା? 3 ଥର। ସେଭଳି 10,000 ପାଇଁ କେତେ ଥର ଆମେ 1000 ଦବେଇବା? 10,000 ପାଇଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବା? 10,000 ହରଣ 10 କହିବା। ଯେହେତୁ 1000 ବଟମ୍ ଚିପା ହେଉଛି ତେଣୁ 10,000 ହରଣ 1000। ତ ଆମେ ଯଦି 10,000କୁ 1000 ହରଣ କରିଦେବା ତ କେତେ ଥର ଆମ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ନା? ତଳୁ ଗୋଟେ ଶୂନ, 3ଟା ଶୂନ, ଉପରୁ 3 ଶୂନ, ତଳୁ 3 ଶୂନ କଟିଗଲା। ତ କେତେ ହେଲା? 10। ତ 10,000 ପାଇଁ କେତେ ହେବ? 10 ଥର 1000କୁ ଦବେଇଲେ ଯାଇ ଆମେ 10,000 ପାଇବା। ଠିକ୍ ସେପରି 53,000। 53,000 କେତେ ଆସୁଛି? 53,000। ସେମିତି 53,000କୁ କେତେ ହରଣ କରିବା? 1000 ହରଣ କରିବା। ତ ଉପର 3ଟି ଶୂନ ପାଇଁ ତଳୁ 3 ଶୂନ କଟିଗଲା। କେତେ ହେଲା ଆଉ? 53। ତ 53 ଥର ସେ ତାକୁ ଦବେଇଲେ ଆମେ 53,000 ପାଇବା। ତାପରେ ଆସୁଛି 90,000। 90,000 ମଧ୍ୟ 90,000କୁ ଆମେ 1000 ହରଣ କରିବା, ବିଭକ୍ତକ 1000। ତ 3ଟା ଶୂନ ପାଇଁ 3ଟା ଶୂନ କଟିଲା, କିଏ ହେଲା? 90। ତ 90 ଥର 1000କୁ ଦବେଇଲେ ଆମେ 90,000 ପାଇବା। 1 ଲକ୍ଷ ଏମିତି 1 ଲକ୍ଷ କେତେ ଶୂନ? 5ଟି ଶୂନ, 5ଟି ଶୂନରୁ 3ଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ଆଉ କେତେ ହେଲା? 100। ତ 100 ଥର ଦବେଇଲେ 1 ଲକ୍ଷ ପାଇବା। ଏମିତି 153 ଥର। 153 ଥର କହିବା, 153 ଥର ହେଲେ କେତେ ହେବ? 153 ଗୁଣନ 1000। ତ କେତେ ହେଲା? 153,000। ତ କେତେ ହେଇଗଲା? 153,000। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆସିଲା 1 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ କ'ଣ ଦେଲା? 1 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ କେତେ ହଜାର ଆବଶ୍ୟକ? 1 ଲକ୍ଷ କହିଲେ 1ରେ କେତେ ଶୂନ? 5ଟି ଶୂନ, ବିଭକ୍ତକ 1000। ତ କେତେ ଆସିଲା? ଉପରୁ 3ଟି ଶୂନ, ତଳେ 3ଟି ଶୂନ କଟିଗଲା। ଆଉ କେତେ ହେଲା? 100। ତ 100 ଥର ହେଲେ ଯାଇ 100,000 ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ 1 ଲକ୍ଷ ହେବାକୁ ହେଲେ କେତେ ହଜାର ଆବଶ୍ୟକ? 100,000 ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଯିବା 2ରେ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦଶକ। এই କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ଦଶକ କାଲକୁଲେଟର କେବଳ 10 ହିଁ ବଟମ୍ ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ବଟମ୍ ନାହିଁ, ଖାଲି 10 ହିଁ ଅଛି। ଅନ୍ୟ 100, 1000 ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବଟମ୍ ନାହିଁ। ତ 10 ଅଛି। ତ ଏଇଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଲା? 500 ପାଇଁ 10କୁ କେତେ ଥର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ? 500/10। ତ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, କେତେ ହେଲା? 50। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଟାଇପିଂ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କେତେ ହେବ? 50 ଥର। ଓକେ, ଯେହେତୁ 10 ବଟମ୍ ଅଛି 500କୁ ଆମେ 10 ହରଣ କରିବା। ତ 10 ହରଣ କଲେ ଗୋଟେ ଶୂନ କଟିଲା, କେତେ ରହିଲା? 50। ତ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ? 500 ମାନେ 50 ଥର।
780 780 बाय 10 तो गोटे शून्य कटिगला केते रहिला 78 तो 78 थर आम यदि या कैलकुलेटर दबेबा ताले 780 पाइबा सेमती 1000 पाई केत 1000 हरण 10 तो कटिगला केते रहिला 100 यदि आम कैलकुलेटर 100 थर दबेबा ताले 1000 पाइबा सेमती 3700 अछि ताले केत दबा पड़बो 370 सेमती आम कौन कहबा 3700 को 10 हरण कहबा 3700 हरण 10 ये विभक्त को 10 जा हरण था समान आम 3700 हरण 10 को भग्न संख्या आकार लगे ये लिखा है ना तो केते आसला 370 तो 370 थर ये कैलकुलेटर दबेले आम 3700 पाइबा सेमती 10,000 10,000 केत 1000 थर दबेले 10,000 पाइबा 1 लक्ष 1 लक्ष केते शून्य 5टी शून्य 5टी शून्य 10 कटिज गोटे शून्य कटिज केते होला 10,000 तो 10,000 थर दबेले आम कौन पाइबा 1 लक्ष पाइबा सेमती 453 थर देछि 453 रे कौन कहबा 10 को गणिबा तो केते गला 4,530 माने 4500 ହେଲା बुझला पे मैंने तापर जा उपयोगी शतक उपयोगी शतक कौन अच्छी ना ये गोटे स्पेशल कैलकुलेटर जोटी केवल 100 ही रोचे आउ अन्य कौन सी बटम ना केवल 100 बटम अच्छी तो जो आम 400 पाइबा चाहूँगी तो 100 को केत थर दबेले 400 पाइबा 4 थर केत दबेले पाइबा 4 थर कारण 400 को हरण 100 तो ऊपर जोड़े शून्य तले जोड़े शून्य करला केते रहिला 4 तो 4 थर दबेले ही 400 पाइबा एमती 3700 पाई 37 थर दबेले 3700 पाइबा 10,000 पाई 100 थर दबेले 10,000 देख 10,000 केते शून्य 4टी शून्य विभक्त को 100 तो ऊपर जोड़े शून्य तले जोड़े शून्य करला केते बाकी होला 100 तो 100 थर दबेले 10,000 पाइबा 53,000 पाई 553,000 केते 53,000 ये गला तो 100 केते शून्य अच्छे जोड़े शून्य कटिगला आउ केते होला 530 थर 90,000 रो जोड़े शून्य कटिगला आ केते होला 900 थर 97,000 रो जोड़े शून्य कटिଯିବ तो 100 जोड़े शून्य रोची जोड़े शून्य कटिଯିବ तो केते होला 970 थर सेमती 1 लक्ष जोड़े शून्य कटिगला तो केते होला 1000 थर 582 थर हेले 582 को केते गणिबा 100 गणिबा 582 गुणन 100 तो केते जाउची 582 जोड़े शून्य तो केते होला 58,200 58,200 तापर आसला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन ने 10,000 हेबाकू केते शह दरकार 10,000 हेबाकू केते शह दरकार तो 10,000 रे केतोटी शह हेले 10,000 हेबो तो आम कौन कहबा 10,000 हरण 100 तो जोड़े शून्य कटिगला केते रहिला आउ 100 शह हेले जाइकी 10,000 आम पाइबा ओके तापर नेक्स्ट आसला 1 लक्ष 1 लक्ष हेबाई केते शह दरकार 1 लक्ष केते शून्य 5टी शून्य विभक्त को 100 तो जोड़े शून्य कटिगला केते होला 1000 तो 1000 शह आवश्यक 1 लक्ष हेबाई 1000 शह आवश्यक तापर आसला के नंबर क्वेश्चन तुम देछि कौन ना उपयोगी शतक ये हूँ आम उपयोगी शतक कैलकुलेटर ये हूँ आम उपयोगी शतक कैलकुलेटर तो ये कैलकुलेटर कहूँ एठाई किसी संख्या अच्छी जहाँ क्रांतिक दशक चिंताशील हजार देखाई पाइब आम आगु पछटे पढ़े क्रांतिक दशक कहले केवल 10 थी आउ चिंताशील हजार बोले केवल 1000 थी तो एमाने उपयोगी शतक जहाँ कहीपर ये दिज कहीपर ना शतक कहूँ तो यही सत्य कि देखा
ମନେକର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ନେବା 400। ତ 400କୁ 400ଟା 100ରେ କେତେ ହେବ? 4 ଥର। 100 ଦବାଇଲେ 4 ଥର ହେବ। ଯଦି 10 ଦବାଇବା 10 କେତେ ହେବ? 400 ହରଣ 10 ମାନେ କେତେ ଥର ହେବ? 40 ଥର ହେବ। କିନ୍ତୁ 400କୁ 1000ରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଇଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଦେବା 3500, 3500ଟା 100 ହେଲେ କେତେ ହେବ? 35 ଥର। 10 ହେଲେ କେତେ ହେବ? କ୍ରାନ୍ତିକ 10 ହେଲେ 3500/10 ମାନେ 350 ହେବ। କିନ୍ତୁ 1000 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ପାଇଲେ? ନା ଯେଉଁଟା ଶତକ ଘର କରିପାରୁଛି ସେଇଟା ଦଶକ, ଯେଉଁଟା ଉପଯୋଗୀ ଶତକ କରିପାରୁଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ରାନ୍ତିକ ଦଶକ କରିପାରୁଅଛି। କାହିଁକି ନା ଶତକର ଯେତୋଟି ଗୁଣିତକ ଅଛନ୍ତି, ଶତକର ଯେତୋଟି ଗୁଣିତକ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ 10 ଦ୍ୱାରା ଭାଜ୍ୟ। ତେଣୁ 100 ଯାହା କହିପାରିବ ତାହା 10 ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ 100 ଯାହା କହିପାରିବ 1000 ତାହା କହିପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏ ଉକ୍ତିଟି ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ।